जेरेमियाଙ୍କ पुस्तक अध्याय 36 निर्घंट दहन। जुदार राजा जोसियाଙ୍କ पुत्र जेहाईमଙ୍କ राजत्वर चतुर्थ वर्षरे प्रभुଙ୍କ ठारू जेरेमियाଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି वचन कथित ହେଲା। जोसियाଙ୍କ काल ठारू ए पर्यंत इस्राएल जुदा और समस्त जाति विरुद्धरे ଯେଉଁ सकल वाक्य मु तुम्भकु कहिथिली से समस्त एक निर्घंटरे लिपिबद्ध कर। जुदार गृह विरुद्धरे घटाइबा पाई जहा मु स्थिर करिथिली सेही अनिष्ट सकल सुनी से माने हुए तो से मानको कुमार्गरु पश्चात्पद होई पारंती ताहा हेले मु से मानको दोष तथा पाप को क्षमा करिबी। तहु जेरेमिया नेरियाଙ୍କ पुत्र बारूक को डाकी निज प्रति प्रभुଙ୍କ द्वारा विज्ञापित समस्त वचन डाकिले वो बारूक से समस्त को एक निर्घंटरे लेखिले। तत्परे जेरेमिया बारूक को कहिले प्रभुंकर आलय रे मोर प्रवेश निषेध, सुतरां तुमे प्रभुंकर आलय को जाई मोर सूत्र लिखन मुताबक तुम द्वारा रचित निर्घंटरु एक उपवास दिन रे समस्तଙ୍କ श्रुति गोचर रे प्रभुंकर वचन पाठ कर। निज निजर नगरी गुड़िकरू बाहरी आसीथिबा समस्त जुदावासी मानक श्रुति गोचर रे मध्य तुमे ताहा पाठ करिब। हुए तो सेमाने सेमानक निवेदन को प्रभुंक सन्निधान रे अर्पण करि पारंती व सेमाने सेमानक अनिष्ट पथरु पश्चात्पद होई पारंती। कारण प्रभुंकर जेउ क्रोध तथा कप एही जनता विरुद्ध रे विज्ञापित होईछि ताहा विशाल। तहु प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କ आदेश मुताबक नेरियाଙ୍କର पुत्र बारूक देवालय रे सेही निर्घंटरु प्रभुଙ୍କ वचन पाठ कले। जुदार राजा जोसियाଙ୍କ पुत्र जेहाईमଙ୍କ राजत्वर पंचम वर्षर नवम मासरे जेरुसालेम निवासी तथा जुदार नगरी सकलरु आगत समस्त जनता प्रभुଙ୍କ सन्निधान रे एक उपवास दिन प्रख्यापन कले। से समय रे जेरेमियाଙ୍କ श्रुत लिखन मुताबिक रचित प्रभु वचन को समस्त जनतार श्रुति गोचर रे सचिव साफनर पुत्र गेमारिया पाई उद्दिष्ट देवालयर प्रकोष्ठ रे बारूक सेही निर्घंटरु पाठ कले। देवालयर नूतन द्वार समीपस्थ उपर मंडपरे सेही प्रकोष्ठ थिला। साफनर पौत्र तथा गेमारियार पुत्र मिकाइया निर्घंटरु प्रभु वचनर पाठ शुणिले। परे से राजप्रसाद रे सचिवंक प्रकोष्ठ को आसिले। से समय समस्त शासक सेठारे उपविष्ट थिले। सचिव एलिसामा, सेमाइयार पुत्र देलाइया, आखबर पुत्र एलनाथान, साफनर पुत्र गेमारिया, हानानियार पुत्र सेदेकिया प्रभृति समस्त शासक सेठारे थिले। जनतार श्रुति गोचर रे बारूक निर्घंटरु पाठ करिथिबा समय रे जहा मिकाइया सुनिथिले से समस्त विषय संबंध रे से सेमानंकु जणाइले। तहु समस्त शासक नेथानियार पुत्र जेहुदीक बारूक पाखको पठाई कहिले जनतार श्रुति गोचर रे तुमे जहा पाठ करियछ सेही निर्घंट संगरे नेई आस। एही नेथानिया सेलेमियार पुत्र व सेलेमिया कुशर पुत्र थिले। सुतरां नेरियार पुत्र बारूक निज हस्तरे सेही निर्घंट नेई सेमानक निकटकू गले। सेमाने तांको कहिले बसी पाठ कर। तहु बारूक ताहा सेमानक पाई पाठ कले। समस्त वचन शुणी सेमाने भीत होई परस्पर को कहिले ए समस्त विषय राजा को जणाइबा आमर कर्तव्य। परे सेमाने बारूकंकु पचारिले तुमे ए समस्त वचन की परि लेखियछ? तांकर श्रुत लिखन मुताबक तुमे कौन ताहा रचना करियछ? उत्तर रे बारूक कहिले ए समस्त वचन से मते डाकिले वो मु काली व्यवहार करी निर्घंट रे समस्त लिपिबद्ध कली। से समय शासक माने बारूक को कहिले जाओ वो तुमे तथा जेरेमिया लुचि रुह एवं तुमे माने केउठारे अछ से संबंध रे केही केबे किछि न जानु। सुतरां
सचिव एलिसामार प्रकोष्ठरे सेही निर्घंटकु से साइती रखिले वो परे राजांक निकटकु जाई समस्त विषय तांको अवगत जणाइले। सेतेबेले सेही निर्घंट नहीं आसिबा पाई राजा जेहुदीन को पठाइले वो से सचिव एलिसामार प्रकोष्ठरु ताहा घेनी आसी राजा व तांको ग्रहणरे थिबा शासक मानक श्रुति गोचर पाठ कले। ताहा सेही वर्षर नवम मास थिला वो राजा शीतकालीन प्रासाद रे ज्वलंत अग्निशकल समीपरे आसी नथिले। जेहुदी जेबे 3 वा 4 पृष्ठ पाठ कले तेबे राजा एक छुरिका द्वारा ताहा काटी अग्नि कलश को निक्षेप करुथिले। कलश रे थिबा अग्नि रे समस्त निर्घंट दग्ध हेबा पर्यंत राजा सेही परी करिथिले। तथापि जेउमाने सेही वचन सकल को सुनिथिले सेही राजा किंबा तांकर परिचारक मानक मध्यरु केही हेले भीत हेले नाही किंबा स्वपरिहित वस्त्र छीन कले नाही। निर्घंट जेपरी दग्ध न हुए सेथि सकाशे जदिव एलनाथान देलियाल व गेमेरिया अनुरोध जणाइले तथापि राजा सेमानको प्रार्थना शुणिले नाही। तत्परे सचिव बारुक व प्रवक्ता जेरेमिया को धरी रोध करिबा पाई राजा तांको पुत्र जेरहमेल आश्रिएल पुत्र सेराइया व आब्दिएल पुत्र सेलेमिया को आदेश देले किंतु प्रभु सेमानଙ୍କୁ लुचाई रखिथिले। जेरेमिया सूत्र लिखन जरिया रे बारुखଙ୍କ द्वारा रचित निर्घंट राजा दहन कला परे जेरेमिया पाई प्रभु वचन कथित हेला। अन्य एक निर्घंट नहीं सेथिरे जुदार राजा जेहोयाकीम द्वारा दग्धभीत सेही प्रथम निर्घंटरे लिपिबद्ध समस्त वचन तुमे पुनराय रचना कर। जुदार राजा जेहोयाकीम संबंधरे तुमे एही परि कहिब प्रभु कहंती बाबिलोन राजा अवश्य आसी एही देश को विनाश करिबे व एही ठारू मनुष्य तथा पशु मानंकु से उच्छेद करिबे। एही परि तुमे सेथिरे काहेकि लेखियछ बोली पचारि तुमे निर्घंट दग्ध करियछ। सुतरां जुदार राजा जेहोयाकीम संबंधरे प्रभु कहंती तार संतान मानंक मध्यरु केही जणे दाविदंक सिंहासन रे आसीन हेब नाही व तार मृत शरीर दिनर उताप व रातिर शिशिर पईबा पाई बाहरे निक्षिप्त हेब। मु ताकू तार संतान व परिचारक मानंकु सेमानंक दोष जोगु दंड देबी। सेमानंकर जेरुसालेम निवासी व जुदार लोकमानंक विरुद्ध रे जेउ अनिष्ट मु विज्ञापन कली व जहा प्रति से माने कौनसी ध्यान देले नाही से समस्त अनिष्ट विषय मु सेमानंक प्रति घटाइबी। एहा परे अन्य एक निर्घंट नहीं नेरियार पुत्र बारुखंक हस्तरे जेरेमिया समर्पण कले। जुदार राजा जेहोयाकीम द्वारा दग्धभीत निर्घंटरे लिपिबद्ध समस्त वचन जेरेमिया डाकिले व बारुख लेखिले। सेहीपरि अन्यान्य वचन गुड़िक मध्य सेथिरे संयुक्त करागला। जेरेमिया को पुस्तक अध्याय 37 राजा सेदेयाଙ୍କ निवेदन व जेरेमियाଙ୍କର गिरफदारी। जहाँकु बाबिलोन राजा नेबुखदनेस्सर राजा रूपे नियुक्ति प्रदान कले। जेसियाଙ୍କ पुत्र सेही सेदेकिया जेहोयाकीमଙ୍କ पुत्र कनियाଙ୍କ परिवर्ते जुदारे राजुती कले। किंतु प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କ माध्यमरे प्रभु जहा कहिले सेही वचन को सेदेकिया तांकर परिचारक माने किंबा देशवासी जनता शुणिले नाही। एहा परे सेलेमियाଙ୍କ पुत्र जेहुकाल व मासेयाଙ୍କ पुत्र तथा जाजक सेफानियाଙ୍କୁ राजा सेदेकिया प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କ पाखକୁ पठाई कहिले प्रभु आम ईश्वरଙ୍କ सन्निधान रे आम निमंते प्रार्थना कर। सेही दिन मानकरे जेरेमिया आहुरी जनता मध्यरे गमनागमन करुथिले कारण से आहुरी कारारुद्ध होई नथिले। फाराओंकर सैन्य दल इजिप्ट ठारू बाहरी आसिले व जेरुसालेम को अवरोध करिथिबा कालदीय माने ताहा सुनी जेरुसालेम रु प्रत्याहार कले।
से समय प्रवक्ता जेरेमिया को प्रभु कहिले, इस्राएल ईश्वर प्रभु कहती, मोर अभीष्ट संधान करिबा पाई तुम मानक मो निकट को पठाई थिबा जुदार राजा को कुह, तुमको साहाय्य करिबा पाई जेउ माने आसीअछंती सेही फारोवर सैन्य दल स्वदेश इजिप्ट को सहस फेरी जिबे। कालदीय माने प्रत्यावर्तन करिबे, युद्ध करी से माने एही नगरी अधिकार करिबे ओ ताहा दग्ध करिबे। प्रभु कहंती, कालदीय माने आम समीपरु दूरेई रहिबे। एहीपरि कही निज निज को प्रवंचित करुनाहीं, कारण से माने दूरेई रहिबे नाही। तुम विरुद्ध रे जेउ माने संग्राम करंती सेही कालदीय मानक सैन्य दल को तुमे माने जदि पराजित करि पारिबो ओ सेमानक मध्यरु केवल क्षत विक्षत लोके जदि सेमानक तंबू मध्यरे अवशिष्ट होई रहंती, तथापि क्षत विक्षत लोके उठी एही नगरी दग्ध करिबे। जेरेमियाଙ୍କ कारावास। फारोଙ୍କ सैन्यर आगमन जोगु कालदीय सैन्य जेबे जेरुसालेमरु प्रत्याहुत हेले, से समय तांको परिवार वर्ग जो मानक मध्यरे तांको अधिकारांश विभाजन करिबा पाई जेरेमिया जेरुसालेमरु बेंजामिन प्रदेश को प्रस्थान कले। बेंजामिन द्वार रे आसी पहुंचीबा बेले इरिया नामक जने प्रहरी सैन्य जेरेमिया को अटकाइला। सेही इरिया सेलेमियाଙ୍କର पुत्र व सेलेमिया हानानियाଙ୍କ पुत्र थिला। इरिया जेरेमिया को कहिला, तुमे कालदीय मानक पाखकु पलायन करुअछ। उत्तर रे जेरेमिया कहिले, एहा मिथ्या, मु कालदीय मानक निकट को पलायन करू नाही। किंतु इरिया तांको विश्वास कला नाही व जेरेमिया को धरी शासक मानक समीप को घेनी आसिला। क्रुद्ध होई सेही शासक माने जेरेमिया को आघात कले व तांको सचिव जोनाथनଙ୍କ गृहरे कारारुद्ध कले। सेही गृहटी एक कारागार रे परिणत करा जाइथिला। सेही अंधकारवृत कराकाक्षरे प्रवेश करी जेरेमिया बहुकाल व्यापी सेठारे बास कले। लोक पठाई राजा सेदेकिया जेरेमिया को तांको गृह को डकाई आनिले वो गोपन रे तांको पचारिले, प्रभु कौनसी संदेश पठाई अछंती? उत्तर रे जेरेमिया कहिले, पठाई अछंती, तुमे बाबिलोन राजांको हस्तरे समर्पित हेबो। एहा परे राजा सेदेकियाଙ୍କୁ जेरेमिया पचारिले, मु जेपरि कारारुद्ध हुए सेथि सकाशे तुम परिचारक मानकर किंबा एही जनता विरुद्ध रे मु केउ दोष करिअछि? तुम ओ एही देश विरुद्ध रे बाबिलोन रो राजा आसीबे नाही। एही परि प्रवचन देइथिबा तुमर सेही प्रवक्ता माने कहंती। सुतरां वर्तमान मोर मुनिब हे राजा, मोर निवेदन शुण, मोर एही विनती प्रार्थना प्रति कर्णपात कर। मु जेपरि मृत्यु मुखरे न पड़े तन्निमंते सचिव जोनाथनଙ୍କ गृहକୁ मते पठाओ नाही। तहु राजा सेदेकिया आदेश देले जे प्रहरी दलर गृह प्रांगण रे जेरेमिया को रखा जाओ व जे पर्यंत नगरी रे रुटी समाप्त होई नाही से पर्यंत रुटी प्रस्तुतकारी मानक मार्गरु प्रतिदिन तांको खंडिए रुटी दिया जाओ। जेरेमिया एही परि प्रहरी दलर गृह प्रांगण रे वास करिबा को आरंभ कले। जेरेमिया को पुस्तक 38 अध्याय। कूपरे जेरेमिया को निक्षेप। मातानଙ୍କ पुत्र सेफाइता, पासुरଙ୍କ पुत्र गेदालिया, सेलेमियाଙ୍କ पुत्र जुकाल, माल्कियाଙ୍କ पुत्र पासुर प्रभृति लोके जनताଙ୍କୁ जेरेमियाଙ୍କ द्वारा कथित एहीपरि वचन शुणिबाकु पाइले। प्रभु कहंती, जे एही नगरी रे रहिबो से खड्ग दुर्भिक्ष तथा महामारी रे मृत्युवरण करिबो, किंतु जे कालदीय मानक निकट को पलायन करिबो से जीवित रहिबो। युद्ध नियम अनुसार लुंठित वस्तु सदृश से तार जीवन रक्षा करी जीवित रहिबो। प्रभु कहंती जे
ବାବିଲୋନ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ହସ୍ତରେ ଏହି ନଗରୀ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେବ। ଏମାନେ ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଶାସକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଥା କହି ଯେଉଁମାନେ ନଗରୀରେ ଆହୁରି ଅବଶିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ସେହି ସୈନିକଗଣ ଓ ଜନତାକୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ମନା କରି ଦେଉଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଜନତାର କୁଶଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶର ସନ୍ଧାନ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତହୁଁ ରାଜା ସେଦେକିଆ କହିଲେ, ଦେଖ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜା କିଛି ହିଁ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ରାଜକୁମାର ମାଲଖିଆଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିହିତ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ସେହି କୂପରେ ପଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ହିଁ ଜଳ ନଥିଲା ଓ ଜେରେମିୟା ସେହି ପଙ୍କରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଦ୍ ମେଲେକ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଥିଓପୀୟ କଞ୍ଚୁକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେମାନେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କୂପରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବେନ୍‌ଜାମିନ୍ ଦ୍ୱାରରେ ରାଜା ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ। ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏବଦ୍ ମେଲେକ୍ କହିଲା, ମୋର ମୁନିବ ହେ ରାଜା, ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କୂପରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ଏହିମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କ୍ଷୁଧାତୁର ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, କାରଣ ନଗରୀରେ ଆଉ ରୁଟି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଇଥିଓପୀୟ ଏବଦ୍ ମେଲେକ୍‌ଙ୍କୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏଠାରୁ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ତୁମେ କୂପରୁ ଉଠାଇ ଆଣ। ତହୁଁ ଏବଦ୍ ମେଲେକ୍ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ରାଜପ୍ରସାଦର ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରୁ ପୁରାତନ ତଥା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ତାହା ରଜ୍ଜୁ ସମେତ କୂପରେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ପକାଇଲା। ତତ୍ପରେ ଇଥିଓପୀୟ ଏବଦ୍ ମେଲେକ୍ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କହିଲା, ସେହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ତୁମର କାଖ ତଥା ରଜ୍ଜୁ ମଧ୍ୟରେ ରଖ। ଜେରେମିୟା ତାହା କଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ସେହି କୂପରୁ ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଏହାପରେ ଜେରେମିୟା ପୁନରାୟ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଦେକିଆଙ୍କୁ ଜେରେମିୟାଙ୍କର ଉପଦେଶ। ଏହାପରେ ଲୋକ ପଠାଇ ରାଜା ସେଦେକିଆ ଦେବାଳୟର ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ତହୁଁ ଜେରେମିୟା ସେଦେକିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କହେ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ନିଧନ କରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାହା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଗୋପନରେ ଶପଥ କରି ରାଜା ସେଦେକିଆ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଧନ କରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ଜୀବନକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ। ତହୁଁ ଜେରେମିୟା ସେଦେକିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ଓ ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବାବିଲୋନ ରାଜାର ଶାସକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ନଗରୀ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଓ ତୁମେ ତଥା ତୁମ କୁଟୁମ୍ବ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ବାବିଲୋନ ରାଜାର ଶାସକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୁମ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିବ, ତେବେ ଏହି ନଗରୀ କାଲଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ସେମାନେ ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ ଓ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ରାଜା ସେଦେକିଆ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଭୟ କରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାଲଦୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଜେରେମିୟା କହିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନର ଅନୁଗତ ହୁଅ। ତାହା ହେଲେ ତୁମର କୁଶଳ ହେବ
ଓ ତୁମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ଅସம்மତି ପ୍ରକାଶ କର, ତେବେ ଏହି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଜୁଦାର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାରୀମାନେ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଶାସକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ନିଆଯାଆନ୍ତି। ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିତ୍ରମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କଲେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପରାଜିତ କଲେ ଓ ତୁମ ପାଦ ଯେବେ ପଙ୍କରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲା, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମ ସମୀପରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତୁମର ସମସ୍ତ ପତ୍ନୀ ତଥା ସନ୍ତାନ କାଲଦୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ ଓ ତୁମେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବ ଓ ଏହି ନଗରୀ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ସେଦେକିଆ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା କେହି କେବେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ତୁମ ସହ କଥା କହିଅଛି, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ଶାସକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଅଛ ଓ ରାଜା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି, କିଛି ହିଁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଧନ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜୋନାଥନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଅ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶାସକମାନେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଓ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରେମିୟା ପ୍ରହରୀ ଦଳର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାସ କଲେ। ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 39। ଜେରୁସାଲେମର ପତନ। ଜୁଦାର ରାଜା ସେଦେକିୟାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 9ମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁକଦ୍ନେସର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସମେତ ଆସି ଜେରୁସାଲେମ ଅବରୋଧ କଲେ। ସେଦେକିୟାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 11 ବର୍ଷର 4ଥ ମାସର 9ମ ଦିବସରେ ନଗରୀ ପ୍ରାଚୀରରେ ଏକ ଫାଟ ଖୋଳାଗଲା। ଜେରୁସାଲେମକୁ କରାୟତ୍ତ କଲା ପରେ ସାମଗାର ନେବର ଅଧିପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନେରଗାଲ ସାରେସାର ପ୍ରାସାଦର ଦେବାନ ନେବୁସାବାନ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ନେରଗାଲ ସାରେସାର ଓ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସକମାନେ ଆସି ଦ୍ୱାରରେ ବସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ସେଦେକିୟା ତଥା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ପ୍ରାସାଦର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାଚୀରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆରାବ ଅଭିମୁଖ ପଥ ଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲଦୀୟ ସୈନ୍ୟଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଜେରିଖୋର ସମତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେଦେକିୟାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ହାମାର୍ଥ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ରିବଲାଲରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁକଦ୍ନେସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ସେଦେକିୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାର ରାୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ବାବିଲୋନର ରାଜା ରିବଲାଲ ସେଦେକିୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତଥା ଜୁଦାର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ସେଦେକିୟାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଉତ୍ପାଟନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼ିରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। କାଲଦୀୟମାନେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତଥା ଜନତାର ଗୃହସମୂହ ଦଗ୍ଧ କଲେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପଳାୟନ କରି ନେବୁସାରଦାନ ସମୀପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ନଗରୀରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ସେହି ନେବୁସାରଦାନ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସନ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା, ସେପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ନେବୁସାରଦାନ ଜୁଦାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ତଥା କ୍ଷେତ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜେରେମିୟାଙ୍କ ମୁକ୍ତି। ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁକଦ୍ନେସର ଜେରେମିୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ନେବୁସାରଦାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଲେ,
ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସୁତରାଂ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ନେବୁସାରଦାନ, ପ୍ରାସାଦର ଦେବାନ ନେବୁସାବାନ, ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସେନାପତି ନେରଗାଲ ସାରେସାର ଓ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଫାନର ପୁତ୍ର ଆହିକାମ ଓ ଆହିକାମର ପୁତ୍ର ଗେଦାଲିଆଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ତା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଜେରେମିୟା ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଏବଦମେଲେକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ। ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଗୃହ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବଚନ କଥିତ ହେଲା, ଯାଅ ଓ ଇଥିଓପୀୟ ଏବଦମେଲେକକୁ କୁହ, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ଏହି ନଗରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟାଇବି। ସେହିଦିନ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହିଦିନ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କରୁଅଛ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ତୁମେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧନୀତି ମୁତାବକ ସଂରକ୍ଷିତ ଏକ ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ ତୁମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲ।